তো এ যে আমরা কান্দ খিজাই থকি গেলাই হবো হরি মন্দির কই কই এঠিনটাও বহুত লোক হাত রকম আয়া না গো হ্যাঁ হরি মন্দির করে পার্টি চাঁদা করা আয়া না হ্যাঁ আমিও ছুটুক সময় ওরকম রয়েলিও হ্যাঁ আমরা हमरो ঘরে দুয়াটে हम দুধু বাপে নিজে একটা হরি মন্দির করো নিজে ওই এখন যাই দেখবে আমি সাবলে ধসাই দিলাই কোনো চিন্তা নেই কারণ রাস্তাটা কই ফাঁকই মেড়িয়ায় है लोग गाड़ी घोड़ा पाई रहा तो गांवे যখন কীর্তন জোড়ায় তখন গাঁয়ে মাছ মাংস খাওয়া চলে হ্যাঁ नहीं চলে হ্যাঁ আর কেউ মনে করিলে যদি মরি যাত মানে গাঁটাই যদি ছুঁই হবে তো কীর্তন জোড়া চলে नहीं চলে তাকর মানে কিনা দাঁড়ালে যে কীর্ত হরি নাম শুরু হলে তোর মাছ মাংস হ্যাঁ नहीं চলতে গাঁয়ে কেউ মরি গেলে ছুঁই ছেলে কিনা হরি নাম চলতে नहीं চলতে है के নয় अच्छा बाबा एठिनटाले हमर प्रश्न हेली हमरा तो बिहा घर जायो हमियो करलाई हो हमर भाईरा को देलबा जतना लोके सबाई तो जयटा नेक हेवे को মনে করিলে কেনিয়াইটিকে বৈরাত পৌঁছি গেলা কেনিয়াই ঘাট কেনিয়াইটিকে বাইরাইলে ঠিক গুয়া টিকা করহ তো গুয়া টিকা দেল পরে কিনা কহত গো হ্যাঁ কপালটা ছুয়াই কোন কিনা কহত बोलो भाई हरि हरि बोल अच्छा कोहान भाला बरात गिला सबाई उपास दे जात न को हां हां गो जात न उपास दे किना खाई जा मांस भात और सेव किना मांस उटा स्पेशल है पाठी छागरे के मांस हमी जींस पैंट पिंदा कुर्मी हेलो आ जोतना वीआईपी कुर्मी है यो हमर बिहाई मरुआ पी जाई किना लागला है पाठी छागोर है के न नय सेई छागोर एक मास्टर रांधाला है सेईटा रांधाल परे डाक हेला गे चाला सबाई बस सपड़ा भोज खाइला सेई बस सपड़ा भोज खाय आर बोरात गिला चापला हाथ कोनटाई बोरे गाड़ी মনে করিলে 10 কিলোমিটার দূরে কোন গাঁও গেল বিয়া করে তো 1 ঘন্টায় পৌঁছি গেল ডিজে মিজেই নাচল আরো আধ ঘন্টা পরে কেনিয়াই ঘাট ঢুকি গেল তাকর পরে ছামড়া তরে বসি গেল তো যেই কেনিয়াইটিকে গুয়াটিকা করে হেক বা সোনা পিতর করে হেক তখন যেই করে তেই কিনা কই বলো ভাই হরি হরি বললা তখন সঙ্গে কিলাও কিনা দেতে হরি হরি বললা কত নেই আর ঢেকার কিনা দেতে पाठी छागोर एक मास हैं हेके कि न ना আমি জড়ি কহে হ্যাঁ সত্য হেকে তাহলে আচ্ছা কোহা যেদিন গাঁয়ে হরি বল শুরু হলে সেদিন কিনা কহলো তো মাছ মাংস হ্যাঁ দীপক মাছ মাংস খাওয়া চলতোও নেই আরে কুর্মি রাখতো মাংস খাই গাদি হরি বললা চলতো प्रमाण नहीं करे ताहले हमर प्रश्न हेली ई मंदिरे खरीटा कौन और बिहा घरे खरीटा कौन एकटा देवता हेले तो दुईटा नियम हेते कि नहीं गो हेते नहीं हेते तो जाखरा बाबा कोल्ला तारक पासे हाथ जोड़ करी नहीं हो हमके टुकु बुझाई देबे हेके आरो देखिले हमर बापटा मरि गेला ओके गाथे तेल हरोज माखाल परे भूत पिढ़ाले जखन बाहराई लेगे हो तखन कोला किछु दिल लगे दाढ़ाई रे किना हाते न हरि बोललाटा देखिक न नहीं हैं मोड़ा लगे एक समय तोरा दिया न नहीं हरि बोलला दिया तो तखन छूत हेवे न नहीं हैं हेवे ताले छूत गया तो ओनके कोता ना एखन का ना पड़ा तक को छूत नहीं अच्छा ताई हेले जुड़ियाई बा बांधे पड़ला पड़ल परे कोर काटाटा जातल परे किंतु किना कहबो तो जे हरि बोललाटा थैलियो गार घाट जाओ घाट ढुके कम से कम 3 बार ले 5 बार तक को किना देवाय तखन तो दादा छुईती रहे कि न रहे हैं
তাহলে हमके ইঠিনটা हमर প্রশ্ন হয়ে গেলি যে যে কেউ মরলে কাহিনী গাঁয়ে হরিবোলটা চলতে হ্যাঁ বাবু তাহলে কিনা মোরা ঘরে হরিটা আলাদা আর হ্যাঁ তোর যেটা কিনা মন্দিরেও দেখবে কোনো মূর্তি নাই কে গাহে কিনা হে হরি মন্দিরে মাঝটাই ফাঁকা কারণ হরিটা যে কোন যে ও ব্যবসাটা করে আইলে ওই চিনহে কেনি ওই দেখলাই ই লোক গিলাই মল্ল হরি বল দেতি আর কিনা বিয়া হলো হরি বললা দেতি তখন ওই কহলাগ যে তাহলে কোন বুদ্ধি করে ঠিক সবার পাশে কালেকশনটা লেবে হতো তাহলে একটা অফিস দরকার আর নালে ওই যদি হরিটাকে চিনে তেলে তাহলে নিশ্চয়ই মাঝটাই একটা মূর্তি দুর্গাম লাগলাই হ্যাঁ হ্যাঁ কিনা है दुर्गा 10 हाथ ले आही राम मंदिर गेला है ना किने आहे बजरंग बली मंदिर गेला है ना किने आहे এরকম কই आहे না নাই কিন্তু হরি মন্দিরে মাঝটাই কিছু आहे কাহে না हमारे है प्रश्न गिला बाबा जितना चांदा करो या पार्टी आया हरि मंदिर का कीर्तन करो या तारक पासे हमर रहली एखनो देह पारिया 15 दिन পরেও দেহ পারিয়া কোনো অসুবিধা নাই অন্তরলে হরিটাকে খোঁজে চেষ্টা করা হাক এটা কুড়মি কুড়মালি ছাড়া এই হরিকে খোঁজি পাওয়া সম্ভব নহে আর যেটাকে রাত দিন ঝাল বাজাই করে দরকার নাই খো কারণ हमरा বছর দিনে যতনা গাঁয়ের দেবতা হাত একবার মাত্র আরুয়াচা দুব গাছা সিঁদুর দেই ঘষি দিলে আর 365 দিনে ওকে ঘুরি ওকর পাস যাই এক দরকার না সোমবার রে মঙ্গলবার রে এরকম কোন দেবতা না हमरा के নাই খত যতনা দেবতা আতুন এক বছরে কোকরা দায়িত্ব আছে আর তোকে কই দিল আরে নাম করলে তোর পেট ভরতে 24 ঘন্টা ঝাইলেই খেতে কাটডাই ঘুরি বুড়বে আর অগন মাসে হসুয়াটা লই যাবে নাম করলে ন কিনা হেতো হ্যাঁ বাবু হেতে কিনা খেতটাই ধানটা রে হ্যাঁ নাম করলেই সব হেতো তো খেতে কাটডাই হ্যাঁ শ্রাবণ মাসে ঝাইল আর করলেই ঘুরি বুড়বে আমরা লোকে হয় জন্য কীর্তন মিত্তন নাই 12 মাসে 13 রকম গীত ঝুমর করি দেলা তো ধান লাগাওয়ে আই কোদরাওয়ে আর আই কোন ঝুমর হাকাওয়ে ভাদর মাসে हमर बहिनरा करम गीत गाह ताको बहुत रकम आहे 13 रकम गीत घुमले शुरू कोई बहुत किछु आहे ओह गिला कहला कोई नाम जप कोई तोर कोनो हेतो नी बर्बाद हेबे बर्बाद